खाऊनु जा खा हाँ सब पकई दे खाईदे टिफिन नौनी छुआ केक हरिका नहीं जाऊनु नष्ट हो नहीं मुझे कुछ खाऊनी गुगु केक नौनी गुगु तो बिस्किट नहीं गला ओहो तू ननी मुझे जाने गाधे तू तो रूम कबाड़ देबू जीवु है बिले ना पशब है झरकाटा दे दे माकड़ माकड़ जब आस पशिज मुझे चली गाधे अंधार हो गरम गरम ठाकुर ये ठंडा लगे ये बस बही बोल नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छी आशा कर समस्त भले थे मुझे भल अच्छी चलतु आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जी मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करता वीडियो को मूल शेष देख जाऊँ भावुली गोटे ब्लाउज काटि कि जो अस्त्र भी पठे देती आना एवं जाऊँ माने कबड़ भीतरटा पूरा एत अड़िया जाऊँ सफा कर साइज करदेवी पूरा बैग फुल हो गोटे कबड़ भीतर पूरा बैग फुल पर्स बैग पूरा सब प्रकार चलो पूरा बैग सब फुल ऊपर बैग मड़ा है ये तले भी एमती बैग मड़ा है यहाँ जेहतु ये खोलनी एपट भी सब पर्स तक सब जाता है जस्ट सजाड़ी रखिले फांका हो ना उही धरदेव कौटू जदि सत्याना आसे चलो रसुण दीटा ये को छड़े दो ना जो डालटा बघार दे भारी गरम है रही पूरा झाड़ दे पूरा उदा हाँ डाली खोला हम आपको बसई से रसुण आना दे जाओ ये हम आलू तरकारी पढ़ा हम आलू तरकारी तापर फिर अंडा अंडा सिझिके पड़ो अंडा तरकारी ये हूँ से मसलार पढ़ा हम सोया बड़ी टे कषा शाग भजा हम सजना शाग भजा हम एपटे टिके पानी बसी गरम पानी झाड़ पोछि पोछि मो ड्रेस पूरा ओदा हो गला पखाड़ ओदा खाऊन पड़ो
ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ କଷା କଷି ଝାଳ ପଚି ପଚିକି ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି। ଏତେ ଗରମ ପାଗଳା ହେଇଯାଉ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଓଦା। ଫେର ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଦେବି ଏକାଥରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଆଉ ମୋତେ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। ତୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲୁଣି? ଟିକେ ଏସି ଲଗା ଏସି ଲଗା ଏସି ଲଗା ଏସି ଲଗା। ଦେଖୁଛ ମୁଁ କେମିତି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଓଦା। ଆମର ଭାତ ଡାଲି ଏଇଟା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା କାକୁଡ଼ି ଏଇଟା ସୋୟାବଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା ରିସିର ପଖାଳ ବୋଉ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଖାଇବୁନି ଖାଇସାରିଲେ ସେ ଖାଇବ। ହଉ ଚାଲ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ଦେଇଦିଅ। ରାଗ ମିକ୍ସଚର ଦେଖା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି କାରଣ ଏତେ ଗରମକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗରମ ଅତିଶୟ ହେଇକି ଚୁଟି ଝାଳ ରହିକି ପେନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କଲିନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା କେମିତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଏତେ ଗରମ ହେଭି ଗରମ। ଆଉ ଏସି ବି ଏତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉନି ନା ଗାଁରେ କ'ଣ ଏତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ 2-3ଟା ଏସି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉନି ଏତେ। ତତେ କିଏ କହିଛି ଗପିବାକୁ? ତଥାପି ଆଉ ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ଏସିରେ ତଥାପି ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଥୋଇକି ଏଇଠି ବସିଛି। ରୁମ୍ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଇଛି କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା? ନାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଉଛି ଏବେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି ରୁଟି ଆଜି ଖାଇବିନି ଯାଉଛି ପଖାଳ ଖାଇଦେବି। ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ରିସି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖାଇବି ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି କିଛି ଖାଇନି ନାଇଁ କିଛି ଖାଇଲିନି ଗରମ ଯୋଗୁଁ ବି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହା ସବୁ କରିକି ଦେଉଛି ମୁଁ ବି ଚାହା। ବହିପତ୍ର ସାଇଜ୍ କର ଭାଷଣ ଅଧିକା ଦେଇନି। ବହୁତ କଥା ଗପୁଛୁ ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। ଆସିଲେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଠ ତ ତୋର ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ବହି ସଜାଡ଼ିକି ରଖ। पेंसिल रबर जेमती जो जगह रह रह इसे सार्ट पैंट चेंज करते नहीं बाल्टी रे रखी सार्ट पैंट फोपाड़ सब नहीं सब जगह रख। गरम हो ड्रेस तार ओदा होगा सब गोटे चेंज मुंड भी बिंधा हो भल लगुच भीषण गरम जहाँ ना कि गरम।